बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुदा रा कम से कम एक बार दिल की गहराई से कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर नीचे डन लिख दीजिए और ये पैगाम आगे बढ़ा दीजिए। खुश आमदीद, आप सुन रहे हैं जिक्र चैनल पर एक और दिल को छू लेने वाला रूहानी पैगाम, जहां दिलों को रब की याद से सुकून मिलता है और जहां हर लफ्ज, हर दुआ, हर जिक्र सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। मैं हूं आपकी मेजबाना आयशा खान और आज का मौजू है एक ऐसा सवाल जो हर बेचैन दिल, हर तड़पती रूह, हर आजमाइश में घिरे हुए इंसान के लबों पर होता है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है, फिर क्यों आजमाता है? क्या आपने कभी बेबसी के आलम में आंखों से आंसू बहाते हुए ये सवाल किया? क्या आपने सजदे में गिरकर रब से ये फरियाद की कि ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, फिर क्यों मुझे आजमाता है? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, ये सवाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी किया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बछड़ गए। ये सवाल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल से भी निकला जब बीमारी ने जिस्म को जकड़ लिया। ये सवाल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लबों पर भी आया जब उन्होंने तन्हा बेटे को जन्म दिया। सवाल आज भी हर मोमिन के दिल में छुपा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, आजमाइश अल्लाह की नाराजगी नहीं, अल्लाह की कुर्बत की निशानी है। रब जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाता है ताकि उसके सब्र को देखे, उसके ईमान को परखे और उसके दर्जे बुलंद करे। तो आइए आज हम कुरान, हदीस, औलिया के अक़वाल और अंबिया कराम के वाक़यात की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह आजमाता क्यों है और उन आजमाइशों में हमारे लिए कौन सा राज, कौन सी हिकमत और कौन सी रहमत छुपी हुई है। दिल थाम लीजिए, ये पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं, ये आपकी रूह के लिए एक दवा है। आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जब अल्लाह आपको वो जवाब दे जिसकी आपको मुद्दतों से तलाश थी। ये है जिक्र चैनल, जहां बात सिर्फ अल्लाह से होती है और आवाज सिर्फ दिलों तक जाती है। कभी अगर अल्लाह हमारे दिल की सच्चाई जानता है तो फिर वो हमें आजमाइश में क्यों डालता है? तो ऐसे समझें, एक सच्चे जोहरी के पास खालिस सोना हो, वो जानता है कि ये असली है, मगर वो फिर भी उसे भट्टी में रखता है ताकि उसकी चमक और निखार दुनिया के सामने आ जाए। इसी तरह अल्लाह अपने बंदों की खुलूस को जानता है, लेकिन वो चाहता है कि ईमान सिर्फ जुबानी दावे पर नहीं, अमली मुजाहिरे से जाहिर हो। कुरान फरमाता है, क्या लोगों ने ये समझा कि सिर्फ ये कह देने से कि हम ईमान लाए, उन्हें छोड़ दिया जाएगा और आजमाया ना जाएगा? सूरह अनकबूत होता। बारिश सब पर बरसती है, मगर वही जमीन फूल उगाती है जो जरखेज होती है। आजमाइश इसी बारिश की तरह है जो दिलों पर बरसती है। जिस दिल में ईमान का बीज हो, वहां सब्र का फूल खिलता है। अंबिया को आजमाइश क्यों मिली? अल्लाह ने अपने सबसे करीबी बंदों को भी आजमाया। हजरत नूह को सदियां तबलीग के बाद भी इनकार सहना पड़ा। हजरत इब्राहीम को आग में डाला गया, बेटे की कुर्बानी मांगी गई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की गलियों में लहू लहान किया गया। क्यों? ताकि सब्र, वफा और अल्लाह पर भरोसा क़यामत तक के लिए मिसाल बन जाए। याद रखो, मोहब्बत के बगैर आजमाइश जुल्म है, लेकिन मोहब्बत के साथ आजमाइश अजमत है। अल्लाह जब आजमाता है तो दरअसल दर्जा बुलंद करना चाहता है, कल्ब को निखारना चाहता है और चाहता है कि दुनिया जान ले, ये बंदा मेरे लिए कुर्बानी दे सकता है।
अल्लाह तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता है। वो रब जो तुम्हारी तख्लीक से पहले तुम्हें जानता था, वो रब जिसने माँ के रहम में तुम्हारी परवरिश की, वो रब जो जानता है तुम्हारे दिल की धड़कन और खामोश फरियाद को, वो कभी भूल नहीं सकता तुम्हें। तुम्हारा हर आंसू, हर सिसकी, हर खामोशी उसके इल्म में है। अल्लाह फरमाता है, वो तुम्हारी छुपी बातें भी जानता है और तुम्हारी जाहिरी बातें भी। सूरह ताहा 7। खामोशी भी इबादत है। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि बोल भी नहीं पाते, मगर रब के सामने खामोश सजदा भी फरियाद बन जाता है। याद रखें, तुम्हारी खामोशी अल्लाह से बात करती है। उन लम्हों में जब लफ्ज साथ ना दें, बस सर झुका लें, दिल रख दें उसके सामने। रब से बात कीजिए जब आप बेबस हों, तो इस तरह अल्लाह से बात कीजिए, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या रब मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला, या अल्लाह दरवाजे खोल दे, बंद नजर आ रहे हों, या रब मेरी दुआओं को कबूलियत का रंग दे, या अल्लाह मेरा दिल हल्का कर दे, मुझे करार दे। दुआओं में दिल हो तो जबान की जरूरत नहीं। अल्लाह को सिर्फ आपके अल्फाज नहीं, आपकी नियत, आंख के आंसू और दिल की धड़कन सुनाई देती है। अल्लाह वो रब है जो अल जब्बार है, जख्मों को भरने वाला, दिलों को जोड़ने वाला। इससे कहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल्लफ़ाफ़ वल्गिना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, परहेजगारी, पाकीज़गी और मखलूक से बेनियाजी मांगता हूँ। जब चीज़ें तुम्हारे हक में न हों, कभी कभी हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं, मगर अल्लाह वो अता नहीं करता। ऐसा इसलिए नहीं कि वो नहीं दे सकता, बल्कि इसलिए कि वो हमारी भलाई बेहतर जानता है। अगर अल्लाह चाहे तो शैतान को भी हमारे हक में कर दे, मगर वो अपने इल्म, हिकमत और अदल से फैसला करता है। तो जब वो किसी चीज़ को हमारे लिए रोकता है, तो समझो उसके पीछे कोई बड़ी भलाई छुपी है। अल्लाह से मांगते रहो, दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी समझें, बस अल्लाह से रिश्ता कायम रखो। तुम रोगे, वो सुन लेगा। तुम खामोश रहोगे, वो समझेगा। तुम गिर जाओगे, वो थाम लेगा। तुम कहोगे या रब, वो कहेगा लब्बैका या अब्दी। जब इंसान पर आजमाइश का वक्त आता है तो अक्सर वो गड़बड़ा जाता है। वो चाहता है कि फौरन दुआ करे और उसी लम्हे उसकी मुश्किल हल हो जाए, लेकिन अल्लाह के फैसले इंसान की ख्वाहिशात के ताबे नहीं होते। उसकी रहमत वसी है, लेकिन उसकी हिकमत उससे भी कहीं बड़ी है। हजरत अय्यूब को देखें, बरसों तक वो बीमारी में मुब्तला रहे, लोग साथ छोड़ गए, मगर उन्होंने सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा। आखिरकार जब रब ने चाहा, शिफा अता फरमा दी। हजरत इब्राहिम को देखें, आग में डाला गया, बेटे की कुर्बानी का हुक्म हुआ, वतन छोड़ना पड़ा, लेकिन जब हर इम्तिहान में कामयाब हुए तो रब ने उन्हें अमाम नास बना दिया, इंसानों का पेशवा। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में फेंका, गुलाम बना दिया गया, कैद में डाला गया, लेकिन उनका दिल साबित कदम रहा। आखिरकार मिस्र के वजीर खजाना बने और वही भाई सर झुकाए उनके सामने खड़े हुए। ये सब क्या है? ये सब्र का सिला है। रब आजमाता जरूर है, लेकिन तन्हा नहीं छोड़ता। कामयाबी हमेशा फौरन नहीं मिलती, लेकिन यकीनन मिलती है अगर सब्र किया जाए। जब तुम्हारे दिल में इस्तराब हो, आंखों में निमी हो और कोई समझने वाला ना हो, तब रब को याद किया करो। वो तुम्हें ऐसी जगह से जहां तुम्हारा गुमान भी ना होगा। कुछ लोग बहुत जल्दी बदगुमान हो जाते हैं और बोल उठते हैं, मैंने तो बहुत दुआ की, बहुत मांगा, पर कुछ मिला ही नहीं। याद रखो,
اللہ دعا ضائع نہیں کرتا، یا وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، یا بہتر وقت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، یا کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ نرمی، خاموشی، تحمل، بردباری، یہ سب کامیاب لوگوں کی علامتیں ہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی ٹھہر جانا، خاموش ہو جانا بولنے سے بہتر ہوتا ہے۔ حوصلے سے کام لو، وقت کو گزرنے دو۔ یاد رکھو، جو رک جاتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں۔ سکون کہاں ہے؟ نہ دولت میں، نہ شہرت میں، نہ عہدوں میں۔ سکون ہے ذکر الہی میں، عاجزی میں، قناعت میں، صبر میں۔ اگر کبھی دل بہت بوجھل ہو، درد سے پھٹنے لگے، تو بس آنکھ بند کرو، ایک لمبی سانس لو اور آہستہ سے کہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقین کرو، اس ایک جملے میں وہ طاقت ہے جو دنیا کے ہر درد کا مرہم ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ننھے بیٹے کو سخت بخار ہو گیا۔ وہ جان کنی کے عالم میں تھا، اور حضرت ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ جب وہ واپس گھر آئے تو ان کی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، جو نہایت با ایمان اور سمجھدار خاتون تھیں، ان کا استقبال بڑی نرمی اور مسکراہٹ سے کیا، انہیں کھانا کھلایا اور شوہر سے کوئی غم کی بات ظاہر نہ کی۔ اس دوران ان کا بچہ وفات پا چکا تھا۔ شوہر کے آرام کے بعد انہوں نے نرمی سے پوچھا، ابو طلحہ، اگر کوئی امانت ہمارے پاس رکھی ہو اور اصل مالک آ کر واپس مانگے تو کیا ہمیں واپس کرنی چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، ضرور دینی چاہیے۔ تب حضرت ام سلیم نے فرمایا، تو صبر کریں، ہمارا بیٹا اللہ کی امانت تھا، وہ واپس لینے آیا تھا اور ہم نے اسے واپس کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ یہ سن کر غم زدہ تو ہوئے، لیکن بیوی کے صبر و فہم پر حیران بھی ہوئے۔ اگلی صبح حضرت ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لہما فی لیلتہما، اے اللہ ان دونوں کی اس رات میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا اتنی قبول ہوئی کہ ام سلیم کو ایک نیک صالح بیٹا عطا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور بعد میں اس کے 9 بیٹے حافظ قرآن اور علماء بنے۔ ان کو آزمائش پر صبر کی وجہ سے اللہ کے رسول کی دعا ملی۔ اس واقعے سے کیا سیکھتے ہیں؟ 1. صبر کی انتہا حضرت ام سلیم نے دکھائی کہ شوہر کا دل نہ ٹوٹے۔ 2. شریک حیات کا اصل کردار، ایک دوسرے کا سہارا بننا۔ 3. ایمان و توکل، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ 4. مصیبت میں شکر و ضبط، جس سے اللہ کی خاص رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ 5. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی تاثیر کہ نسلوں میں علم اور خیر کی برکت عطا ہوئی۔ ان کی روشنی میں آزمائش، تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ البقرہ 155۔ اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تو جانتا ہے ہمارے دلوں کا حال، پھر کیوں آزماتا ہے؟ کیونکہ آزمائش ہمارے باطن کو ظاہر کرتی ہے۔ ظاہری دعوے اور اصلی صبر کے درمیان فرق آزمائش سے کھلتا ہے۔ 2. حدیث نبوی، رسول اللہ نے فرمایا، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم۔ ترمذی، حدیث 2776۔ بہت
بڑے اجر کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ جو آزمائش میں مبتلا ہو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ آزمائش کا فائدہ کیا؟ دل کے غرور کو توڑتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرواتی ہے، غفلت سے بیداری کی طرف لے جاتی ہے، عبادت میں لذت عطا کرتی ہے۔ آزمائش میں مانگی جانے والی دعا: اللہم لا تحملنا ما طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اے اللہ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم پر کرم فرما، بخش دے اور رحم فرما۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے دیے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ پر آپ نے سنا ایک درد بھرا لیکن امید سے بھرپور پیغام۔ یاد رکھیں، آزمائش رب کی نفرت نہیں بلکہ محبت ہے۔ جو رب دلوں کے حال جانتا ہے وہ کبھی دل توڑنے کے لیے نہیں آزماتا بلکہ دل جوڑنے کے لیے آزماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ذکر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روحانی قافلہ جاری رہے۔ کبھی جو دکھ دے رب سائیں، شکوہ نہ کیا کر وہ دکھ بھی تیری قربت کی۔ کوئی صورت ہوتا ہے جو رب کی رضا میں راضی ہے، وہی سکون پاتا ہے۔ جو دل سے آزمائش پہ شکر کرے وہی اللہ کو پاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں آزمائش میں عطا فرما، ہمیں صبر ایوب عطا فرما، ہمیں یوسف جیسی حکمت عطا فرما، اور ہر آزمائش میں تجھ پر یقین رکھنے والا بنا دے۔ اللہم اجعلنا من الصابرین وقربنا الیک فی کل ابتلاء وارزقنا الرضا بقضائک، آمین یا رب العالمین۔